ये और पानी दस लगे क्या कि मैं दे सारा दस्ता पानी दस ना भाई मैनेजर कोई मैनेजर चीज से भाई चीज से सारा दिन पानी देना मैं क्या अवस्था देखें तो आपने हमें कि मैं क्या कराइছি দেখতেছি ভাই দেখতেছি গালাগালি করার কি আছে সে দাঁড়ান দিতেছি এই চুদনার পোলারা তুমি কি খাওয়া লাগাইছো ঢাকা শহরে গরম ভাত লাগাইছো পানি দাও না সালাদ দাও না মাগনা খাই বাড়িছে বেটারা টাকা নিব না তোমরা দাও পানি দাও मामा पानी तो नहीं जाते तीन लोग ऊपर क्या करते हैं ना आओ तो किसी मौके ने चलना दीदा से पानी दारा तीन लोग ऊपर बन ना पानी तो खाई दे दम गाला गाली कर रखी है হোটেলে এমন বহু লোকই আছে যারা হোটেলে এসে এমন ব্যবহার করে। আসলে ভাই মানে মানুষকে মানুষ মনে করুক। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই।